Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Pandegdinata, mahasiswa Bisnis Digital angkatan 2022 dengan NIM 1710622003. Jadi saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan, yaitu implementasi IMC melalui konten digital dalam pengelolaan komunikasi komunikasi merek YouPoint.id. Di sini dosen pembimbing saya yaitu Ibu Diana Noviarini. Nah, PKL ini bertujuan untuk menjembatani teori yang saya pelajari, khususnya teori pada Integrated Marketing Communication atau IMC dengan praktik nyata di industri. Dan di era digital, brand perlu menyampaikan pesan yang konsisten di berbagai platform. Nah, YouPoint.id ini menerapkan strategi tersebut melalui konten sosial media, email marketing, dan event campaign. Jadi, saya terlibat langsung dalam pengelolaan konten promosi dan kampanye digital yang menunjukkan bagaimana IMC bekerja secara terintegrasi. Jadi pada intinya PKL menjadi ruang aktualisasi diri dalam mengasah keterampilan komunikasi merek secara strategis di era digital. Lalu, tujuan utama dari PKL ini adalah menerapkan ilmu komunikasi digital dalam dunia kerja, mengembangkan keterampilan praktis, serta memahami proses kerja di industri game digital. Nah, PKL ini dilaksanakan selama 5 bulan secara hybrid. Jadi, saya mengikuti proses seleksi, menjalankan tugas harian, hingga menyusun laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban. Di sini, salah satu proses kegiatan harian saya yaitu membuat konten plan dan juga setiap harinya cek apakah ada job request dari divisi lain atau tidak. Lalu tempat pelaksanaan saya PKL yaitu di PT Nuon Digital Indonesia yang berlokasi di Telkom Landmark Tower daerah Mampang. Jadi PT Nuon ini di bawah naungan Telkom Indonesia. Dan Nuon ini punya 3 skop bisnis yaitu digital musik, digital lifestyle, dan digital games yaitu tempat saya PKL. Nah, di sini saya berada di divisi digital games komersial bagian brand communication platform YouPoint.id. Nah, selama PKL, saya membuat desain promo, serta captionnya untuk kerjasama dengan mitra seperti XL, IM3, GoPay, Dana, Link Aja, pokoknya provider dan e-wallet gitu. Saya juga kerjasama dengan Vision Plus, di mana konten ini disesuaikan dengan identitas visual masing-masing brand dan dipublikasikan dalam berbagai format seperti feed, story, web banner, hingga sliding banner. Nah, kegiatan ini mencerminkan message integration, yaitu menyampaikan pesan brand secara konsisten di seluruh kanal komunikasi. Nah, konten visual dan naratif ini dibuat sejalan dengan gaya YouPoint.id dan eh, provider ataupun e-wallet tersebut untuk menjaga kohesivitas brand. Contoh nyatanya, promo Gaspol 2025 atau spesial Ramadan, saya membuat desain konten XL dengan tone biru ungu khas mereka dan meng-highlight pesan yang ingin disampaikan seperti bonus 3 diamonds agar promonya langsung terbaca. Saya juga Selanjutnya saya juga desain untuk event in-game dari partnership seperti Free Fire, PUBG, Point Blank, Honor of Kings, dan sebagainya. Nah, konten ini bertujuan untuk menyampaikan info event khusus dengan tetap menjaga identitas YouPoint.id. Nah, ini adalah contoh penerapan dari message konsistensi dalam kerjasama lintas brand. Walaupun kontennya berasal dari berbagai partnership, visual dan tone komunikasi tetap dijaga agar terintegrasi dengan kampanye utama YouPoint.id. Contohnya, untuk event Free Fire, saya mendesain visual dengan karakter game tersebut, namun tetap mencantumkan logo YouPoint.id dan tone warna merah seperti frame-nya yang menjadi identitas digital YouPoint.id. Selanjutnya, ada konten video pendek untuk TikTok dan Reels menjadi strategi penting dalam menjangkau audiens Gen Z dan gamer. Jadi saya meriset tren viral lalu mengusulkan ide konten berbasis meme, audio populer, atau gaya humor yang sedang menarik. Nah, strategi ini mencerminkan consumer-centric communication dan emotional engagement dalam IMC di mana pesan harus relevan secara emosional dan mengikuti gaya hidup audiens. Jadi contohnya itu ada salah satu konten yang saya buat yaitu minta tolong ChatGPT buat ide konten di mana itu sesuai tren AI pada saat itu. Nah, hasilnya cukup baik dibanding post-post yang lainnya.
Lalu saya juga menangani email marketing campaign untuk promosi dan giveaway dengan segmentasi pengguna berdasarkan kartu provider seperti XL atau IM3. Jadi aktivitas ini merupakan bentuk direct marketing dan data driven personalization di mana pesan disesuaikan dengan preferensi audiens memperkuat efektivitas komunikasi. Jadi contohnya saya mengirimkan email konfirmasi giveaway lewat platform Ocha itu dari Telkom dan membuat template personal seperti halo nama. Jadi nanti keluarnya tuh halo Vini gitu. Jadi agar lebih dekat secara emosional dengan pengguna saya. Lalu saya juga mengirimkan email untuk promosi. Jadi saya punya riwayat email dan nomor telepon pengguna yang pernah bertransaksi di upoint.id untuk menarik mereka membeli lagi. Nah, tentu saja saya menghadapi beberapa tantangan, misalnya keterbatasan wawasan tentang dunia game dan masalah teknis saat email blast. Nah, kalau misalkan tantangan keterbatasan wawasan, eh, itu saat pertama kali membuat caption untuk game, saya tuh sempat bingung karena belum paham istilah seperti gacha, top up bundle. Tapi saya akhirnya banyak belajar lewat riset TikTok, Instagram, komunitas, dan diskusi dengan tim. Lalu untuk kendala pada teknik email blast, saya biasanya verifikasi ulang data, lakukan tes blast, dan koordinasi dengan tim teknis. Selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik, di mana ini ada perencanaan dan respon cepat. Nah, di dalam teori IMC perlu strategi yang matang, namun pada kenyataannya kita tuh harus responsif terhadap tren mendadak, seperti eh, meme kesenjangan sosial. Pada saat itu kami langsung buat kontennya, tapi dikemas dalam versi gamers, walaupun itu nggak ada dalam kalender konten, dalam konten plan, tapi tetap kita buat gitu, dan justru performanya tuh malah bagus. Selanjutnya ada pesan harus seragam di semua kanal. Namun pada praktiknya itu tuh perlu penyesuaian tone dan format karena tiap platform itu audiensnya tuh berbeda-beda cara komunikasinya. Selanjutnya ada evaluasi berbasis data seperti CTR, engagement, dan lain-lain. Tapi pada praktiknya itu kadang cuman evaluasi hanya berdasarkan impresi dalam tim. Selanjutnya adalah kontribusi praktikan yang lainnya. Nah, di sini selain membuat key visual promosi dan event in-game, email marketing, dan eh, konten video, eh, saya juga memberikan ide untuk eksplorasi konten untuk engagement gitu, seperti kayak kesenjangan sosial kemarin nih. Itu kan trennya tuh kayak untuk orang yang berada dan orang yang kurang berada. Nah, terus juga konten tadi tolongin dit. Nah, itu semuanya kita kemas ke dalam gamers, ke dalam dunia game gitu, seperti yang saya lampirkan ini. Lalu saya juga membuat meme tentang tentunya dengan tentang dunia games. Lalu juga selanjutnya saya berkontribusi sebagai LO dan Product Knowledge di event offline gitu seperti Digiland 2025 dan Behind the Game di Soundfest 2025. Pada intinya, PKL di upoint.id memberikan pengalaman nyata dalam menerapkan teori IMC melalui konten digital, promosi, dan event, serta meningkatkan keterampilan praktik di bidang brand communication. Lalu ada pun rekomendasinya atau saran yaitu eh, harus mencari informasi mendalam terkait perusahaan digital yang dituju, lalu memahami alur komunikasi merek, serta mempersiapkan kemampuan teknis seperti desain dan penulisan, lalu membangun komunikasi yang baik dengan mentor dan tim, serta aktif mengikuti diskusi, evaluasi, dan kegiatan offline agar lebih maksimal. Lalu menyesuaikan diri dengan dinamika kerja dan tren digital yang cepat berubah agar strategi konten dan komunikasi tetap relevan dan tepat sasaran. Lalu di sini ada dokumentasi di mana saya PKL bersama tim Nuwon, tim divisi digital games, dan divisi-divisi lainnya. Nah, sekian presentasi laporan kerja lapangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, everyone. I'm Vini, a digital business student from the class of 2022. So today I'll be presenting my internship
report implementation of IMC through digital content in managing brand communication at youpoint.id. This internship aimed to bridge the theories I've learned, especially integrated marketing communication, with real-world industry practice. In today's digital era, brands need to deliver consistent message across multiple platforms. And YouPoint.id applies this through social media content, email marketing, and even campaigns. I was directly involved in managing promotional content and digital campaigns, which really show me how IMC works in an integrated way. So this internship became a space for self-actualization, sharpening my brain communication skills in a digital world. So, purpose of the internship. The main goals of the internship were to apply digital communication knowledge in the workplace, build practical skills, and understand how the digital gaming industry operates. The internship lasts 5 months in a hybrid setup. So I went through the selection process, carried out daily tasks, and wrap everything up with a final report. One of my regular tasks was make a content plan and collaborate with other division. The internship took place at PT Nuon Digital Indonesia. So this company under Telkom, located at Telkom Landmark Tower in the Mampang. So Nuon focus on three main digital business areas: digital music, digital lifestyle, and digital games, where I was placed. So, and I work in the digital games division commercial, specifically in the brand communication team of YouPoint.id. You can see the organizational structure I'm in. And then during my internship, I created promotional design and caption for partnership with brands like XL, IM3, GoPay, Dana, Link Aja, and etc. Each piece was customized to match the partner's visual identity and shared across multiple formats like Instagram feed, stories, and web banner. This reflects message integration where consistent brands message are delivered across different channels. Both visual and narrative content were aligned with your point IDs and partners branding to maintain coherence. For the example is Gospel 2025 or Ramadan, special Ramadan promo. I designed content for XL using their signature blue purple tones and bold copy like bonus 3 diamonds to make the over instantly clear. I also work on visual materials in in-game events from publisher like Free Fire and Honor of Kings, PUBG, Point Blanks, Mobile Legends, and etc. These were designed to promote specific events while staying true to your point ID's identity. This showcased message consistency across brand collaboration. Even though content came from various publishers, we maintained a unified tone and look aligned with your point ID's campaign. For example, for a Free Fire event, I use signature characters from the game, but keep the point ID logo and signature red tones consistent. And then sort from video content for TikTok and Reels. Was a key strategy to reach Gen Z and gamers. I researched trending formats, then I pitched content ideas using memes, viral audio, or popular humor style. This part of consumer-centric communication and emotional engagement, where the message resonates with the audience, lifestyle, and emotion. For example, one of the videos I created was titled Asking ChatGPT for Content Ideas. Typing into the trending AI theme, it got good traction than the other posts. This and then I also manage email marketing campaigns for from promotion and giveaway, segmenting user based on their mobile provider like IM3 or 3 and etc. This
is a form of direct marketing and data-driven personalization where messages are tailored to audience preference, boosting communication effectiveness. For the example, I send giveaway confirmation email using the Ocha platform, including personal touch like hi Fajar to build a closer connection. I also send promotional email using database of past buyers' email and phone numbers to encourage repeat purchase. And there is a challenge and the solution. Of course, there were challenges. For example, I initially lacked knowledge about the gaming world, and there were technical issues during email blast. So when I first had to write caption for a game, I was confused by terms like gacha or top up bundle. I had to dive into TikTok research and team discussion to understand the lingo. For technical issues in email-based execution, I recheck recipient data, run test blast, and coordinate with the technical team. So there is gaps between theory and practice. Uh, First, strategic planning versus real-time response. IMC requires structured planning, but the practice must respond quickly to sudden trends. And message consistency versus platform adjustment. Brand message should be consistent across channels, needs adaptation in tone and format. And then campaign should be measured via data, but the practice often relies on manual impression or team feedback. For the example, when the kesenjangan sosial or social gap meme went viral, we quickly made a gamer version of it. Despite it, despite it not being in our list, our calendar, it ended up performing really well. And next, the other of intern contribution to company. My contribution include visual content creation, writing promotional caption, short form videos, email marketing, and acting and serve as an LO and product knowledge at online events like content exploration for engagement like memes and then trend, then LO and product knowledge in Digilane 2025 and Behind the Game Soundfest 2025. And then the internship at upoint.id provide hands-on experience in applying IMC theory through digital content promotion and event while also enhancing the intern skills in brand communication. Recommendation: research the target's company's background, understand brand communication workflows, and improve technical skill such as design and content writing. And then build good communication with mentor and team members, actively participate in content discussion, evaluation, and offline event for more impactful result. And the lesson, stay flexible with changing work dynamic and fast-moving digital trends to ensure communication strategies remain relevant, effective. And then there is a documentation. So that's all for me. Thank you for your attention and for watching.